sa aking channel. So aniya na po ta guys, welcome back. At kung bago ka sa channel ko guys, don't forget to like, share, and subscribe sa akong channel. So aniya na po ta guys, magluto ta karon og adobong tiil sa manok or chicken feet adobo. So kung nakikita mo sa akong vlog guys, ni Agi nga nagluto ko og perfect crispy chicken feet. So nagluto ko og crispy chicken feet guys. So karon lahi na pud ta chicken feet adobo or adobong tiil sa manok guys. So gusto ko i-share ninyo guys kung paunsa ko magluto og adobong tiil sa manok. So let's start. So una guys, atong i-marinate kadali ang atoang tiil sa manok. So magbutang tagamay nga ingredients: bawang, sibuyas, nya atong butangan og paminta powder guys. So magbutang putag paminta powder. So ato na ihuwad ng tiil sa manok guys. Mo ni akong tips guys nga para di lansa, dili malansa ang ato ang chicken feet adobo or adobong tiil sa manok. So butangan nato siya og kalamansi. So depende na nato guys kung pila ka kalamansi atong gamiton. Nya butangan siya nato og asin guys. Nya magic sarap. Butangan nato og soy sauce. So pwede natong i-mix guys, ihalo na nato og tarong atong tiil sa manok para mamarinate na ni siya. So mao ni technique guys para dili lang to or dili malansa ang atong tiil sa manok. So ato siyang i-marinate kadali. So i-marinate sa ni nato guys mga 10 minutes, pwede natong takuban. A few moments later. So guys, naman na tag-marinate sa atong tiil sa manok within 10 minutes. So ato na siyang pabukalon guys. Butang na itong isa ka basong tubig. So mo ni akong technique guys nga magluto tag adobong tiil sa manok. Ato siyang i-marinate inihuman, pakuluan na to og 5 minutes lang guys. Inihuman sa 5 minutes pwede na tayong magluto og adobong tiil sa manok. 5 minutes later. So guys, after 5 minutes, so mana og pabukal, pakulo ang ato ang tiil sa manok. Pwede na tong haunon. Guys, next tips guys, ato na siyang mag-adobo na ta sa atong tiil sa manok. So init na itong mantika, ato nibot na itong bawang, sibuyas, nya guys, ato na ibutang atong tiil sa manok nga human na to gi pabukalan o gipakuluan og 5 minutes. So ato na ibutang.
Sunod guys, pwede na to butangan og mga ingredients. Ito butangan og soy sauce. Nya, vinegar. Ato na pong butangan og paminta powder guys. Nya, ang magic sarap. Gamay nga bitsin. So guys, ato pang butangan og Mamacita's oyster sauce. Mo ni makalami samot sa atong chicken feet adobo or adobong tiil sa manok guys. So butangan na nato og Mamacita's. Focus na. Anya guys, butangan po nato gamay nga asin. Atong haluon ng atong chicken feet adobo. So mao ni technique guys kung paunsa ko magluto og tiil sa manok, adobong tiil sa manok sa probinsya guys. So affordable ani nga recipe nya, lamian kaayo. So mao na akong technique and step kung magluto ko og chicken feet adobo or adobong tiil sa manok. Nya magwat na natag 10 minutes guys, pwede na tong haunon ang atong chicken feet adobo or adobong tiil sa manok. Nya unya guys, pakita na ninyo ang atong finished product. Unya mga unta sa atong chicken feet adobo. Hi guys, welcome back. So mo na ni guys, naluto na ato ang tiil sa manok, adobong tiil sa manok or chicken feet adobo. So mo na ni guys, pwede na tong haunon. Unya mga una ta sa ato ang chicken feet adobo. So hauna na to ato ang chicken feet adobo guys or adobong tiil sa manok. So maano ni guys, atong butangan atong chicken feet adobo o onions. So, muna itong finished product guys. Muna itong chicken feet adobo or adobong tiil sa manok. Best ning sudan sa probinsya guys. Best pulot. Pwede po niya siyang pangpulutan. So, mauna ni guys itong finished product. So, guys, mga unta sa atong chicken feet adobo or adobong tiil sa manok. So, let's eat. Kalami. Itong butangan o sabaw. Mga unta guys, maning akong chicken feet adobo. Lumiyak ay. Lami kayo guys, the best. So kung gusto mo magluto sa ako ang menu nga tiil sa manok, adobong tiil sa manok or chicken feet adobo, sundan lang yung akong step guys. The best, lami kayo. So, mara itong vlog karon guys, galuto ko adobong tiil sa manok or chicken feet adobo. So, I hope you enjoy nyo akong vlog karon guys. Nya,
Don't forget to like, share, and subscribe sa akong channel. Thank you so much. See you on my next vlog. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.